أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى تنتظر من سوا من سكنن كي وقول أم بسلا كلا بالا كيسن النمو بكلا مي بكرانتا بامول بكنتنا بافليكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني مدينة فاونديشن فور دين أني مجموعة أهل التوحيد بعد بكنتنا البادي مالمو الأمين سيفاتي bi natale pour que mbaɗigol keccandi kuwo dolla men ɓe dendin sunkarola ga sunkarola bunda kitabo kono mi ala ka fay ko fiqhul muyassar latta ñinanga walta pour que ño karandala jannin sunkaroɓe sila misilimo isalon suŋola wajibol mumuneti suŋola tunkmol mumuneti mune wajibiyatema sun kono sunjumale mu wajiboti sunjumale mu sunnoti sunjumale yemen kanu sunjumale yakon sunjumale haramuta isaje muslimo sittara dalil koyo kayla dino kono walatina kabringa ñin karantalo fo bi sanga sanka kitab dole ta doron nin sunkaro kanasi nga masailu siyami nga samba nanje min baɗi wal ya muraja min sabula asi bamban sisol kono isaje salon ɓe alabatnola ñamen inchallahu min men kitabo men nga commencé wala mu ko nga fo ñamen fiqul muyassar kitabu siyam ako ñin bunda ay bunda lulu ay wala mume in kitabo ñin kono ako babul awwal ako bunda folo fi muqaddamati asiyam wala mu fewol men ka tambindiro ke suŋo bundala komin ka tamhido kala ka a fara fara pour ñin sabula mol salo mune mu suŋoti suŋo tunkuŋol mu jelleti suŋo la kiitiyam muneti ay wala sammala ñin bundato ako mas'alatul ula mas'ala folo ta'rifu siyam wala mukasuŋo londindi mune mu wati o bayan arkanihi anin kala tunkuŋol fo moolu ye mune mu suŋo la tunkuŋol ako ta'rifuhu ka londindi asiyamu fil lugha ako kaŋto nin ko suŋo al imsak wala mu kefaŋo muta an shay'in fenna ala y'a fo annabilaye mariyama annabilaye isa bama ye men mu mariyam ti a kaye ko otumo a kaye ko aɓe tiŋo kono ako inni nadartu lirrahmani sawman ako nte bi ngaw tawole ta alaye konte diyamla bimana al imsak anil kalam lonnal ko wolemo aya fammutala kana diyamu woto suŋo kaŋo to wolemu ko ke fammuta feŋo fenna bar sariyaŋo to nin ko suŋo al imsak wolemu ye fammuta anil akili domorola o surubi anin miŋo ikana fen domo ikana fen fanan min o sa'iril muftarat anin sun teran to malu feŋol men yalo ni ye domo ila suŋol tela ye fammutawol bela ma an niyati anin ŋaniyo la kafo ko ye fammutawol la suŋol katu kome ŋaniyo wala ka kuwo beke mo do sa fammuta domorola anin yin feŋolu wala on yin ŋaniya je kaɓe suŋol wala na kitab tiyo ako ma niyat anin ŋaniyo iba ŋaniya la kafo ko ye fammuta ñin feŋol la ñin sabula pour ka suŋ min tulu il fajir aka kumasi kabirin
fajiro la bola sadiq fajiri tonya yari o ila ghurubi shams kata fo jannin tiloɓe boyla iɓe fammutala ñin feŋol sayinga ko suŋo arkanuhu ala tunkol akonna min khilal ta'rifi siyam fi istila akonna suŋo londindiro sariyaŋo to yattadi ako waye koyindiro ke anna lahu rukkudaini asasaini wayayitandi ko suŋo ye tunkun fula le soto men ye a lo wolu lema suŋo ti niŋ ko tunkuŋo wo mu feŋ ne ti niŋ ye a tu je doroŋ ila feŋo ñiŋ bee tiñaata la ate dida la noo koti wala naani saroo niŋ ye tunkuŋo tu je sujudu sahwi buko wo dida noo a ko huma wo tunkun fulo al awwal folo al imsak wala mi ye fammuta anil muftarat suntey feŋol la min tulu il fajr kabirin fajiro la bo waato la ila ghurubi shams fo jannin tiloɓe boya ako dalilu hada rukn ako ñin tunkuwa ala dalilo qawlihi taala alala a fo alqur'ano kono fal ana bashiruhunna ako sayin alsi musolu kafñoyal ye ikukeñoya wabtaku ma kataba allahu lakum ali ñinindiro ke ala ye ben safali ye nko tafsiro to ko ñindulanto pour ka ñinindiro ke ala ye men safali ye lonnal ya a fasari fula beelale fasari folo wolemu ko ali alla musolu kafñoya pour ali si diŋo soto je ala ye diŋo men harji ali ye ko ali ba soto lonna ɗol ko hani alsa alla musolu kafñoya bari alkana wo ɗamman fananke alsi laylatul qadre fanan ñini sunkaro suutol kono alkana be ke pour ka kafu musola ka kuwodol ke ali ye ila doron almuka laylatul qadre ñini also fanan ñinin je dol ya fowol be la ako kulu washrabu alko aliye domoro ke aliye min hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ñine mu seedoti ayo kono alako aliye domoro ke aliye min hani fo aye koyalma julbora koyo kabo julbora fiŋo bala fajiro kabirin fajiro watola ñi ayo kabira jita sahabolu ima fahamno o tumalale mu do tata ay kilaji min kala adibun hatim ako ate julbora koyoni julbora fiŋo kila kaye ko sallallahu alaihi wasallam ila kullara mo wartale agaye ko akaben fo jang wala mu suutola fiŋo anin tilola koyo akole fo jang min alfajiri kabo fajiro watola thumma o kola atimmu siyam alsisuŋo timmandi ila leyli fo jannin suuto bimana ɗon naali yewle fasari ko tilola boyo wato ako almurad bilkhayt alabyad walkhayt alaswad ako alatta men nañi ayo to kafo ko julbora koyo ɗin julbora fiŋo bayadu nahar walan tilibulola koyo o sawadi lleyl anin suutola fiŋo ñine muru ko tunkun foloti suŋo kono bimana ye fammuta sunte kuwol la kabirin tilola boyo kabirin fajirola faro fajiri toñama fo jannin tiloɓe boy tunkun fula jan wole mu anniya ŋaniyo katu ŋaniyo atilen feŋo ɓe la suŋoti ni ŋaniyo te feŋ men to wote timmala no walatinna ye moolu yamarala walatinna umar bin khattab la hadiso to ako innamal a'malu binniyat ako baarol de iɓeɓe denndin ŋaniyol wa innama likulli imri'in ma nawa aɓe adamadi o adamadi ye yemen ŋaniye ila baarol walatinna hijira sammana ako moɗo momen hijirata bayinta
kata ala kadi kila onari la bayimbayo mu ala tiana ala kila bimana amari la bayimbayo ay ala gani yaje anin kila bo soto laje akoni menna bayimbayo fana kata dunya la kay so fana soto waram fo muso isafutu ajube hijra mu kiliben ibe bota makale kata madina comme ti kiliwole be teme be bata kiliwole ta bare mun ila barajol fata ila nganiyo ulanna ko barol be denni nganiyol ulanna sumo fanan nganiyo mutun ngoltije aqwala mu bi ay yaqsid as-sa'im sunna yin kere bi hada al-imsak imaje ala yin fammutola anil muftarati sunte fewla ibadatullah ayin kere je ko akeo ke purka ala le batu ala ako fa bi niyat nganiola tatamayaz al a'mal barul ka fatan fansi walla al maqsudat lil ibada yemen kere ala batoye aka fatan fansi an ghayriha atanola min al a'mal qabu barul wa bi niyat an nganiola tatamayaz al-ibadati ba'daha an ba'd eka alabato fanan dol bondi dol to nyoto ngani yolla fa yaqsudu sa'ib bi hada siyab ako sunna asikere roke ala nyin sumala singani yokala emma siyam ramadan fa be sunkarole kere la kaaje ko ala nyin sumo abe sunkarole sunkan aw ghayrihi waran sunkaro tano min anwa isyami kabo suwala nonolto ako والدليل هذا الركن ينتنكو أتلا دليل قوله صلى الله عليه وسلم الله كلابا كيسان نمو باي على ينكما كاو إنما الأعمال بالنيات أقبار اللي إبدن غني الله وإنما لكل امرئ ما نوى أبي هذا ودين كليه إمن غنيا إلى باروتو من حديث البخاري لا فنتندي عن مسلم أقو مسألة الثانية مسألة فلان جاو حكم صيام رمضان ودليل ذلك ولم سنكروا سوء على كيتيو ممنتي أني دليل ممنتي أقو فرض الله عز وجل على مسوبنياتا كلن كياتا أي فرلالوك صيام شهر رمضان سنكروا سولا وجعله أي سنكروا سوانينك أحد أركان الإسلام 5 مثل ما على تنقل لولو دو كلنتي وذلك أقوم جتن في قوله تعالى على لنكم قوتو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألقوا أطلبون من تواندتا الإيمانياتا سنكروا سو فرياتا الكني كو على يا فرياندي نيام مولكا جنن التلكنا نساب لا فالسي سلالل نساب لا فالسي سلالل وقوله تعالى أدي ألا لنكم كون شهر رمضان الذي سنكر كرو بيالونكو أنزل فيه القرآن على القرآن باجن دي هدى ككندوتي للناس مولي وبينات أنك كويندروك من الهدى كابو كندوت والفرقان أن فتن فاسندرا من القرآن وتمنك باتروني تونيا بوندي نيوتو أكا حلالوني حرامو بوندي نيوتو فمن سيد منكم ومن سيديات الكونو السهر كارولا قليسم إساسو وسيد جان ونالي أفسركو مؤمن ناتا مؤمن بما بيري واتو من كاروبيرو مؤمن بما بيري واتو من كاروبيرو
أقو ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه على دليل فلان ولم عبد الله بن عمر أي حديث من فيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كلا باكيسان نيمو بايقو بني الإسلام على 5 مسلمي يالو فلو لك أبلورين فلو لك ولا ما لا تنكل لوتي فلو سعادة الله إله إلا الله كسيدي يقو batuman sata keri min bato toñayata bato simona fa fo ala wa anna muhammadan rasulullah yesedeya ko kilaba kisani nemo baye alala kilale bate moto kenola musilimoti imanyin sabatindi iman sedeya ko alada mannen batuman soti men toñayata bato simona fa aye tora a batu batiya si tora ha andu yesede ako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala la kilale mati inan tungum folot fulanya walemu wa iqamus sala isalolondi a awatola a kenyala a dinkirato walemu iqamus sala atakala ko monen ka salbi so mate salla lo ko ngate salla on salolondi amalon wa itai zaka aninka jako kadi katu purka jakodi o fanamu tunkuwalti muslime ya kono katu nimman jakodi miskinol dim fuarol olibe balula nyaadibe muslime ya mu dinol time ya lonko nyodde ma dinolem wala na ala ya farrendi kan yela na fulo jako bondi yadi fuarol la alin fentawlu ani miskinolu ajube nimbe mislimeya ala balafa kamma purundoli balafa don sabanya walemu nani ja walemu asawmu ramadan kasunkarosu wato sunkaro fanamu tunkuwoleti ne yalonko abe mislime ala tunkuwol kono ina mu seedoti je aninka sunkarosu wa ajjul baytillah aninka alala buma hiji alharam membe horomari dolko membe horomari aywa man istata ilay sabila mume yesilo soto purkata makka aqwali ma rawahu talaha ay hadiso men fila bun ubaydillah bimma anna arabiyan ko nin santo arabole mu جاء النبي أنا أتى النبي موكان سائر الرأس أقوم جفر فقال يا رسول الله اجعل لك لا أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام أقول كباري بان علي من فريان كان سموتو قال قايكو سار رمضان سنكر سمو علي ولي فريان دي كان قال قايكو هل علي غيره فوفن فرياتن كان سالوتو من سنكرو من كلين قال كلا كايكو لا أني فمن فريك كوتك إلا أن تتوى شيئا فني بلاجينوك سنة يوقفهم بل سنكرو ودم مال فرياتك ويأتنكو سنكرو فرولت أم فرول أقو أخيرا وقد أجمعت الأمة ممن تولوا بيلي كم بنتا على وجوب الصيام سوى واجب يقان رمضان من كده سنكرو إبه كم بنتا القاف سنكرو واجب والتفرو لماتي مولك وأنه أنه سنكرو أحد أركان الإسلام أتفرم بمسلمي على تنكو دول كلين كنو التي ميالونكو علمت من الدين بالضرورة يلا باللندن مسلم يكونوا موت لانجورن والقاف ماله وأن منكره أقو يعني كم بنتكو مومو يسولا فريا يا سوسو إما تبتدي يكون مرتد وماري أمرتتالي عن الإسلام كفنتي مسلم يقول فثبت بذلك
ako o kuwol ye sabatindiro ke fardiyati siyam suŋola farrayala bil kitabi kitabo ako bimana suŋola farraya sabatitale bil kitabi kitabo to wa sunna anin sunno wal ijma anin muslimol la kambeŋ wa ajma al muslimun muslimolu ibela kambenta ala kufri man ankarahu mola kafiriya kamme yaron ko ako suŋoman farraya muslimolu ibe kambenta kaje ko mari mu kafirolti inshallah si danjang o soma sina suŋola taladal fanan juube sallallahu ala nabina muhammad wa sallama tasliman kathira